अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज की हमारी वीडियो का उन्वान जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखा है कि इस्लाह माशरा जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पर जो हम लोग आज जो मौजू लेके आए हैं वो है ट्रैफिक। आपने लाहौर की सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक देखी है वो इंतहाई बेहंगम और इंतहाई इसको कहना चाहिए कि नाकस तरीके से चलाई जा रही है। इसकी तमाम तर वजूहात जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर नहीं डाली जा सकती कि जी ट्रैफिक पुलिस ही ज़िम्मेदार है और ट्रैफिक पुलिस ही सब कुछ कर रही है और वो ठीक काम नहीं कर रही और ये नहीं कर रही और वो नहीं कर रही। एक्चुअली इसके अंदर हमारी अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं और हम लोग खुद ज़िम्मेदार नहीं हैं इसके। जो सिग्नल्स लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाए जाते हैं लाहौर के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी कि वहाँ पर जो ड्राइवर है वो ख़ुद देखे कि अगर सिग्नल रेड है तो गाड़ी रोक ले और अगर सिग्नल ग्रीन है तो गुजर जाए। लेकिन हमारे यहाँ सिग्नल के साथ हर सिग्नल के ऊपर एक ट्रैफिक वार्डन को या दो ट्रैफिक वार्डन्स को खड़ा लाजमी करना पड़ता है कि वो जो सिग्नल चल रहे हैं उनके ऊपर वो पाबंदी भी करवाए। एक अफसोसनाक बात है। फिर हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर एक मौजूद है फ्रंट सीटों के ऊपर ख़ास तौर पर सीट बेल्ट्स लगी होती हैं, मगर हम मजबूर हैं, हम नहीं पहनते, आदत ही नहीं। फिर एक और कानून आया कि जी हमने मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहनना है। इसमें हमारी अपनी ही सेफ्टी है, लेकिन अफसोस कि उसके लिए भी हुकूमत को बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ी। फिर लाइन और लेन की ख़िलाफ़ वर्जी के ऊपर बहुत शदीद रद्द अमल हम देखते हैं कि जी वो लाइन पे नहीं चल रहे, जी वो इधर राइट मूव हो रहे हैं, लेफ़्ट मूव हो रहे हैं, बग़ैर इंडिकेटर के मूव हो रहे हैं। हम खुद भी इसका काम करते हैं, ऐसा ही करते हैं और पाबंदी नहीं करते। इन तमाम वायलेशंस को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि ये इसमें तो पुलिस का कोई रोल नहीं है ना, इसमें तो ट्रैफिक वार्डन्स का कोई रोल नहीं है कि आपने लाइन सीधी, भाई लाइन तो तुम ड्राइवर ने सीधी करनी है, ट्रैफिक वार्डन ने तो नहीं आपकी गाड़ी के अंदर बैठ के गाड़ी चला के सीधी करनी। सीट बेल्ट ट्रैफिक वार्डन ने तो नहीं लगानी, हेलमेट ट्रैफिक वार्डन ने हाथ में तो नहीं पकड़ा हुआ हर एक के लिए कि ये हेलमेट पहन लें। ये सारी चीज़ें हमें खुद ही करना थी, लेकिन हम नहीं करते। गुज़िश्ता साल इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कोशिशें की, आगाही मुहिमें शुरू की, लोगों को मुफ्त हेलमेट तकसीम करवाए, लोगों को मुख्तलिफ पम्फलेट्स दिए, हैंडबिल्स दिए कि लोग समझ जाएं। मगर बदकिस्मती ये है कि लोग नहीं समझे। गुज़िश्ता साल लाहौर की 25% आबादी के तकरीबन चलान हुए, 22 लाख से ज़ायद चलान गुज़िश्ता साल किए गए। मगर अफसोस है कि आज भी ट्रैफिक वार्डन कहते हैं कि शायद हम अब भी नहीं समझ रहे कि हमने करना क्या है। फिर इस साल जब शुरू हुआ साल 9 के, बल्कि दिसंबर में ही पुलिस ने लाइसेंस के ऊपर ज़ोर दिया। एक गाड़ी के हादसे के अंदर कुछ लोग हलाक हो गए, जहाँ भाग हो गए। बाद में पता चला कि वो गाड़ी का हादसा नहीं था, मर्डर था। लेकिन उस तनाज़ुर के अंदर पुलिस ने कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा मुहिम शुरू की और लाइसेंस के ऊपर मुहिम शुरू की। तो आप सुन के हैरान रहेंगे कि 23,000 से ज़ायद चालान जो हैं वो 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने कर दिए, बल्कि 24,000 से ज़ायद चालान जो है 2 माह के अंदर हुए और उनमें से 11,000 चालान जो है वो कम उम्र ड्राइवर्स के हैं, यानी कि 50%। और उनके ख़िलाफ़ FIRs भी दी गई, उनको हवालात में भी रखा गया। गो के उसकी बड़ा हम लोगों ने कंडेम्प्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिर कोर्ट ने उसके ऊपर एक्शन लिया और फिर उसको रोका गया कि आप उनको पकड़ें, आप उनकी मोटरसाइकिल बंद कर दें, लेकिन बच्चों पर FIR खुदारा ना दें। और ट्रैफिक पुलिस बहरहाल इसके ऊपर मान गई। और चूँकि लाइसेंस का पाबंदी करवानी थी तो बड़ी तादाद में लोग लाइसेंस चूँकि नहीं थे तो लोगों ने लाइसेंस बनवाने के लिए लाइनों में लगे। और फिर वो इतना रश हुआ कि अब ये हुआ कि पुलिस ने ऑनलाइन लाइसेंस का इजरा शुरू कर दिया है, जिससे अच्छा ये हुआ कि लोगों का रश ख़त्म हो गया। लेकिन
پرابلم یہ ہے کہ یہ پرابلمز جو ہیں یہ ہم خود کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہم اپنے کم عمر بچوں کو کیوں موٹر سائیکل دیتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ وہ جلدی کالج پہنچ جائیں۔ اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں، میں اگر اپنے دور میں دیکھوں تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میرے گھر سے اسکول کا فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور مجھے ایک سائیکل لے کے دی تھی گھر والوں نے کہ جی آپ سائیکل پر جائیں۔ کیوں موٹر سائیکل ضروری ہے بچوں کے لیے، خاص طور پہ کم عمر بچوں کے لیے؟ 18 سال سے کم عمر بچوں کو سائیکل کیوں نہیں لے کے دی جا سکتی؟ وجوہات کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اور 18 سال سے زائد عمر کے افراد گاڑی کی آپ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں لگا سکتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سی ٹی او صاحب سے بات ہوئی، مختلف لوگوں سے بات ہوئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ جی یہ ایکچولی ہم لوگ ہیبچول ہو چکے ہیں، عادتاً ایسا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ون ویلنگ، انہوں نے کہا جی ون ویلنگ ایک ایسا خطرناک کام ہے، ایسا خطرناک کھیل ہے جس کے حوالے سے ہم جب بھی پولیس نے، خاص طور پر ٹریفک پولیس کو تو چھوڑیں، دوسری ہماری عام پولیس نے بھی، آپریشنل پولیس نے بھی جب ان کے خلاف کارروائیاں کی تو والدین آ جاتے ہیں تھانوں میں، اور اکثر ایس ایچ اوز کہتے ہیں کہ جناب، والدین آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو درزی کی دکان پر گیا ہوا تھا جی، وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا، یہ تو موب جو گروپس چل رہے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، یہ تو ویسے ہی ان کے درمیان آ گیا تو آپ نے ان کو پکڑ لیا۔ کچھ والدین کہتے ہیں جی وہ ہاسپٹل میں جانا تھا، لیکن بچے کی غلطی کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اور پھر آپ ایک حیران کن فگر ہیں کہ گزشتہ سال ریسکیو، ایدھی اور پولیس کے مطابق جو حادثات میں، موٹر سائیکل حادثات میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں باوجود ہیلمٹ کی پابندی کروانے کے، تو گزشتہ سال جو ہے وہ 56 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ان حادثات میں، جن میں سے 18 جو ہیں وہ بچے ہیں جو ون ویلنگ کرتے ہوئے حادثات کا شکار ہوئے، جبکہ 1081 افراد جو ہے موٹر سائیکل غلط چلاتے ہوئے یا کسی وجہ سے گرے اور زخمی ہو کے ان کو ہاسپٹلائزڈ کروایا گیا۔ یہ موٹر سائیکل والوں کی فگر دے رہا ہوں۔ اور ہیلمٹ نہ پہننے کے اوپر رواں سال کے دوران اب تک جو ہے دسمبر سے اب تک 4000 چلان ہو چکے ہیں، باوجود کہ بہت زیادہ سخت پابندی ہے۔ اور جو 56 افراد ہلاک ہوئے ہیں ان کے اندر وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سب سے زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے، سر کی چوٹ کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، خاص طور پہ بچوں کے والدین سے، کہ خدا را اپنے بچوں کی سیفٹی کریں، کم عمر میں ان کو بائکس بالکل نہ دیں، اور جو بڑی عمر کے لوگ بائک چلاتے بھی ہیں یا گاڑیاں چلاتے ہیں وہ انڈیکیٹرز کا خیال رکھیں، سیٹ بیلٹ پہن کے گاڑی چلایا کریں، اور لائن کی خاص طور پہ خلاف ورزی مت کریں۔ یہ آپ کی سیفٹی ہے۔ ٹریفک پولیس جو کر رہی ہے وہ آپ کے لیے کر رہی ہے، ہمارے لیے کر رہی ہے، ان کی ذاتی کوئی اس میں دلچسپی نہیں ہے، اور ان کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کا چلان کرنے کا۔ اور خاص طور پہ ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹریفک پولیس جب چلان کر رہی ہو تو فون نکال کے فوری طور پہ ان کی بات کروانے کی کوشش مت کیا کریں، اس سے غصہ کرتے ہیں۔ اب یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔